बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक लड़की से सबक सीखो कि सिर्फ दो बोल पढ़ के जब एक शोर से ताल्लुक़ कायम हो गया, एक ने कहा मैंने निकाह किया और दूसरे ने कहा मैंने कबूल कर लिया। उस लड़की ने उस दो बोल की ऐसी लाज रखी कि अपने माँ बाप को छोड़ा, बहन भाइयों को छोड़ दिया और एक शोर की हो गई। तो उस नादान लड़की ने इतनी लाज रखी और इतनी वफादारी की, और तुम अपना गिरबान झांको, आप अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक और रवैया रखते हो। शोरों से मेरा सवाल है कि क्या आप भी अपने माँ बाप, बहन भाइयों को छोड़कर सिर्फ 2 दिन के लिए कहीं जा सकते हैं। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो इरशाद ग्रामी से, जिसमें एक शख्स आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ़ लेकर आया और अपने घर को जन्नत बनाने का कहा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे फरमाया, बीवी के 5 हकूक़ पूरे कर लो तो फिर घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। औरतों के मुख्तलिफ रूप हैं, मगर हम आज 3 निस्बतों की बात करेंगे। औरत माँ होती है, बेटी होती है और बीवी होती है। औरत अगर माँ हो तो फिर इस्लाम ने उसे क्या हकूक़ दिए, अगर बीवी है तो तब उसके क्या हकूक़ हैं, अगर बेटी है तो फिर उसके हकूक़ क्या हैं। इस्लाम से पहले ख़वातीन की कोई इज़्ज़त नहीं थी। लोग बेटी की पैदाइश को बुरा समझते थे, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हकूक़ बताए। औरत अगर माँ है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके कदमों तले जन्नत है। एक बार एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। फिर उसने यही सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। उस शख्स ने तीसरी बार यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, तेरी माँ का। उसने चौथी बार यही सवाल दोहराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तेरे बाप का। ये हक़ माँ को सिर्फ इस्लाम ने दिया है। एक और वाक़या सुनिए। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर कहा, मैंने अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर तवील सफ़र करने के बाद हज करवाया, क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू एक रात का भी हक़ अदा नहीं कर सका, जब वो तेरे पेशाब के बिस्तर पर लेट जाती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लिटा देती थी। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी माँ की कब्र पर रोते रहे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से फ़रमाया कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं फ़र्ज़ नमाज शुरू करता, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज तोड़ देता। औरत अगर बीवी हो तो फिर इस्लाम क्या कहता है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपनी बीवी से अच्छा है। फिर फरमाया, मैं अपने घर वालों से सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। नान नफ़का और ज़ौजियत का हसूल, बीवी का हक़ और शोहर के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। माली हालात के मुताबिक खाने पीने की ज़रूरियात, ज़िंदगी और रिहाइश की अच्छी सहूलियात फ़राहम करना शोहर के ज़िम्मा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में औरतों के बारे में ख़ुसूसी ताकीद और वसीयत फरमाई। औरत अगर बेटी है तो इस्लाम उसे भी हकूक़ देता है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां या 3 बहनें हों, या 2 बेटियां या 2 बहनें हों, और वो उनके साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे, यानी उनके जो हकूक़ शरीयत ने मुकर्रर फरमाए हैं वो अदा करे, उनके साथ एहसान और अच्छे सलूक का मामला करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे और उनके हकूक़ की अदायगी के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरता रहे, तो अल्लाह ताला उसकी बदौलत उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी है, मगर इसमें इतना ही इजाफ़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाने पर किसी ने सवाल किया कि अगर किसी की एक बेटी हो तो क्या वो इस सवाब से महरूम रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी बेटी की इस तरह परवरिश करेगा
اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے اچھے انداز سے پرورش کرے اور جب شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک قصہ منقول ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ اس خاتون نے مجھ سے کچھ سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ کھجور میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس اللہ کی بندی نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں بچیوں کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ خود کچھ نہیں کھایا، حالانکہ خود اسے بھی ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ خاتون بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس خاتون کے آنے اور ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کو دینے کا پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو 2 بچیوں کی پرورش کرنے کا موقع ملے اور وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک روایت ہے کہ عورت ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی ہو تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، اگر بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قسمت پر رشک آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان بچوں کے لیے جنت ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہیں جو خود کامل ایمان ہیں، اور اس باپ کے لیے رحمت ہیں جو خود رحمت العالمین ہیں۔ یہ مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ دنیا کی کسی اور عورت کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ منفرد مقام صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے۔ گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو 5 کام کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ گھر کی پریشانی و بربادی کے اسباب کیا ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر کی بربادی کے 5 اسباب یہ ہیں۔ نمبر 1، عورت کی بغاوت۔ جب مرد بیوی کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو عورتیں باغی ہو جائیں گی۔ نمبر 2، مرد کا بد اخلاق ہونا۔ مرد جب بھی بات کرے اخلاق سے بات کریں۔ نمبر 3، عورت کا شکریہ ادا نہ کرنا کیونکہ وہ احساس کی مٹی سے بنی ہوتی ہے۔ نمبر 4، عورتوں کا ہاتھ نہ بٹانا۔ نمبر 5، عورت کا خیال نہ رکھنا۔ جو شخص یہ 5 کام کرے گا اس کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔